ikatulo na itong agenda sa atong administrasyon, mao ang pauswag sa atong ekonomiya sa atong dakbayan. Kini atong mahimo pinaagi una sa tanan na sa pagmugna og mga polisiya diin ang ato mga investors sayon mosulod kanato dinhi sa dakbayan sa Iligan, ato nga paningkamutan nga ang pagkuha og lisensya o business permits mahimong dali, atong i-implementar ang balaod sa ease of doing business with the City Hall. Atong paningkamutan nga pinagi sa atong administrasyon, atong matabangan ang small, medium o micro social enterprises nga kini mao'y makapabuhi gayud sa atong ekonomiya. Ato usab nga paningkamutan nga ang planta sa National Steel Corporation kung mahimo i-revive kini, no, pinaagi sa tabang sa national government o puhon ang atong mga presidente is supportive sa steel industry, ato nga hangyoon o paningkamutan nga kini kinahanglang paandaron. Apan kung dili mahimo nga paandaron National Steel Corporation, ang atong pagabuhaton gayon is to make the National Steel Corporation state nga ato kining himuon nga economic zone sa Iligan City. Aron ang ato nga mga small, medium o large manufacturers nga who would like to invest sa Iligan nga nagkinahanglan lamang og 10, 20, og 30, og 40, or 50, or 100 hectares, ato silang makamunit din. Kasayod ako with the economic zone nga makasulod sa ato nga dakbayan sa Iligan with investors coming in, makahimo kita og libuan ka mga trabaho para sa atong katawhan. Kay importante para mahimong haruhay ang kinabuhi sa atong mga pamilya sa atong dakbayan. Kinahanglan dunay trabaho ang gisaligan sa pamilya. Aron dunay pamahaw, paniudto, panihapon, masigurado gayon ang atong kapamilya. O makasuportar usab sa edukasyon sila mga anak, labi na usab sa panginahanglan gayon sa pamilya. So, atong paningkamutan nga ang atong mga palisiya would encourage small, large, and medium businesses to invest in Iligan City. Daghang salamat and God bless us all.